ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ଘରେ ଘରେ ରହି ସେମାନେ ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଉପାସନା କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନେ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା। ଯେତେ ଥର ସେମାନେ ଗୃହରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେତେ ଥର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେଉଥିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସାଧନ କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ସେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସାଧନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଏହି ବିଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ହେଉଛି ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କେତେ ନିବିଡ଼, କେତେ ଘନିଷ୍ଠ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କେତେ ଗଭୀର ଅଛି, ସେ ବିଷୟରେ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। We reflect upon our walk with Jesus as individuals. ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଚାଲୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କି ପ୍ରକାର ମାନୁଛୁ, ପାଳନ କରୁଅଛୁ, ତାହା ମାନେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନରେ ଆମେ ଏହି ବିଧି ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହାଉସଫୁଲ। ଆମେ ଚାହୁଁନୁ ଏହାର ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବିଷୟରେ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ଧାରଣା ନଥିବ। କାରଣ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ, ହଜାର ହଜାର ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ରୀତିନୀତି ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ତତ୍ତ୍ୱ, ତାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଏହାର ମର୍ମ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଏହା ରୀତିନୀତି ନ ହଉ, ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନ ହଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାହିଁକି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥାଉ? ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କ'ଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ 5 ଗୋଟି କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ 5 ଗୋଟି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବା ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏହି ବିଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଦେଶ, ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଆମେ ପାଳନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା, ଆର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିବା, ଆର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବା।
ଯାହାଫଳରେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଯାହା କରୁଅଛୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବଳି ହେବ, ତାହା ଗୃହୀତ ହେବ, ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ସମୟ ଏକ ସ୍ମରଣ କରିବାର ସମୟ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ କମେମୋରେସନ। ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ସମୟ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ମରଣ କରିବା ସମୟ। କଣ ସ୍ମରଣ କରିବା? କାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା? କୋଉ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଦୁଇଥର ଏହି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯାହାକି ଆମେ 24 ଏବଂ 25 ପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ଲେଖା ଅଛି 24 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଶରୀର, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। 25 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେହିପରି ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେ ପାନ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନ ପାତ୍ର ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଥର ଏଥିରୁ ପାନ କର ସେତେ ଥର ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ କରିବ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ସେମାନେ ପୁନରୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନେ କୁଶାର୍ପିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଏକମାତ୍ର ଏକାଥରକେ ସେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ନା କଣ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଛୁ ସେତେ ଥର ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁଶାର୍ପିତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀ, ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଏକାଥରକେ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ଥରେ ନିଜକୁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ରସ୍ ରେ ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର କ୍ରସକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକାଥରେ ଝୁଲିଲେ, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଝୁଲିଲେ, ଆଉ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପାପ ବଳି ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ତାଙ୍କର ଇନକାର୍ନେସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗର ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନମ୍ରତାର ଜୀବନକୁ ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ମନେ ପକାଇଥାଉ, ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ। ଯୀଶୁ ମୋ ପାଇଁ କେତେ ନ୍ୟୁନ ହେଲେ, କେତେ ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ସେ କାଟିଥିଲେ। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ସେ ଧନୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେ ବହନ କଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:24। ସେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟ 53 ପର୍ବ 6 ଏବଂ 4, 5, 6 ପଦ। ସେ ନିଜର ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନିମନ୍ତେ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ସେ ଢାଳିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ଏବଂ 19 ପଦ। ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀ ମୃତ୍ୟୁର ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ 3 ଦିନ ପରେ କବର ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ କଲେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସେ ଆସିବେ।
यू टू रिमेम्बर समस्त विषय जीशु आमानको पाई कौन करिसंती आमानकर परित्राण निमंते से कि प्रकार जंत्रणा सहिले से केते दुख सहिले केते निंदा सहिले तांको मुखरे छेप पका गला तांको चापुड़ा मारा गला तांको पिठी रे आघात करा गला तांको चाबुक माड़ पड़िला तांको मुंडरे कंटार मुकुट दिया गला से समस्त विषय स्मरण करने निमंते प्रेरित पाउल आमको कहउछंती निस्वार्थपर भाव रे निजको संपूर्ण भाव रे आम मानकर परित्राण निमंते आम मानकर पापर प्रायश्चित निमंते से निजको उत्सर्ग कले प्रिय भाई भौणी माने ताको आमे स्मरण करने को हबो प्रभु चाहती जे आमे सेही बलि जीशु ख्रीष्ट जे पाप बलि स्वरूपे निजको संपूर्ण भाव रे उत्सर्ग गले ताहा आमे स्मरण करिबा द्वितीय तात्पर्य जहाँ प्रेरित पाउल से कहउछंती यह हଉଛି एक सहभागितार समय यह हଉଛି एक सहभागितार समय यह हଉଛି एक स्मरण करिवार समय यह हଉଛି एक सहभागितार समय इट्स ए टाइम ऑफ कम्युनियन इट्स ए टाइम ऑफ फेलोशिप यह हଉଛି एक सहभागितार समय यह हଉଛି एक भाग नेबार समय यह हଉଛି एक योगदानर समय यदि आम प्रथम करिन्त्य तार 10 अध्याय 16 एवं 17 पदरे पढ़िबा सेठारे ए प्रकार लेखा अछि जे आशीर्वादर पात्र को आमे माने आशीर्वाद करू ताहा ख्रीष्टक रक्तर सहभागिता नुहे जे रोटी आम माने भांगू ताहा कि ख्रीष्टक शरीर सहभागिता नुहे कारण रोटी एक होबारु आमे माने अनेक एले हैं एक शरीर स्वरूप जेणु आमे माने समस्ते से एक रोटीर अंशी आमनकर संगीत दल सुंदर भाव रे एक स्पेशल विशेष गीत गाइले ख्रीस्टियन माने कि प्रकार भाव रे जीशुंको ठारे एक परिवार प्रभु बोझ से शिक्षा मान को दिए जे आमने समस्ते गोटे परिवार आम रंग अलग हेले मध्य आमर पोजिशन अलग हेले मध्य आमनकर भाषा अलग हेले मध्य स्थान अलग हेले मध्य भिन्न भिन्न हेले मध्य ईश्वरंकर गृह रे ईश्वरंकर नाम रे जीशु ख्रीष्टंक नाम रे आमने प्रत्येक तांको शरीर एक एक अंग कारण आमे गोटे रोटी आमे भोजन करिथाउ एडा प्रेरित पाउल लिखुचंती यह हଉଛି एक सहभागितार समय यह हଉଛି एक सहभागितार समय प्रथम कोरिन्थ्य तार 11 अध्याय 33 रे लिखा अछि परस्पर को तुमे अपेक्षा करो परस्पर को अपेक्षा करो तुमे जतबे रोटी भोजन करिवो सेही समय रे परस्पर को अपेक्षा करो काहे कि अपेक्षा करिबा या एकता को बुझाए यूनिटी ऑफ क्रिश्चियंस हार्मनी बंधुता को बुझाए फेलोशिप सहभागिता को बुझाए इट्स ए पिक्चर ऑफ वननेस प्रभु बोझ ख्रीस्टियन मानकर एकतार चित्र दर्शाए आमने समस्ते एटा जेते बसी अछु आमने समस्ते गोटे परिवार आमनकर परस्पर प्रति तालमेल दरकार परस्पर प्रति आनंद वी डिलाइट इन वन अनदर वी रिजॉइस इन वन अनदर आमे परस्पर ठारे आनंद करिबा परस्पर ठारे उल्लास करिबा वी लव इच अदर परस्पर मध्यरे प्रेम भाव आनिबा अभ्यास करिबा दैट इज द फैमिली दैट इज व्हाट द साइन ऑफ ए चर्च तालमेल दरकार सहभागिता दरकार सेथिपाई गीत रचक गीत 133 रे कहिले गीत 133 रे एक पदरे लेखा अछि भाई मानक एकतारे भाई मानक मिलन रे केते आनंद कि मन आसंत पढ़िबा
ଦେଖ ଭାଇମାନେ ମିଳନରେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା କିପରି ଉତ୍ତମ ଓ ମନୋହର। ଏହା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପରିଚୟ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଚିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଭାବ, ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ, ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ, କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ କି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କି ପ୍ରକାର ଅଛି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ଇନ୍ ହାର୍ଟ, ୱାନ୍ ଇନ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍, ୱାନ୍ ଇନ୍ ପର୍ପସ୍। ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକ ହୃଦୟ, ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏକ ଶିକ୍ଷା, ଏକ ହୃଦୟ। ଏଫିସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ 3 ପଦରୁ 3 ଏବଂ 4 ପଦରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏଫିସିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରୁ, ଶାନ୍ତି ରୂପ ବନ୍ଧନରେ ଆତ୍ମା ଯତ୍ନବାନ ହୁଅ। ଏକ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଏକ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ହେବ। ଏକତା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ହେବ। କାରଣ ଏକ ଶରୀର, ଏକ ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛୁ। 4 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ଶରୀର, ଏକ ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନର ଏକ ଭରସାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁତ ହୋଇଛ। ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ଶରୀର, ୱାନ୍ ବଡି, ୱାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ୱାନ୍ ହୋପ୍। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ମତ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ଶରୀର, ଏକ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏକ ଭରସା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ, ଏକ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା। ୟୁନିଟି ଅଫ୍ ଦ ବିଲିଭର୍ସ। ତାକୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଫରେନ୍ସ, ଭିନ୍ନତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଲେଭେଲକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ଯୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରିବା, ପରସ୍ପର ଆନନ୍ଦରେ ସହଭାଗୀ ହେଇପାରିବା, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ଉଣା ପଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତାକୁ ତୁମେ ସୁଦୃଢ଼ କର, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଆଣ, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସହଭାଗିତା ଆଣ, ସମସ୍ତ ଭିନ୍ନତା ଦୂର କର। ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଭୁ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ, ଏକ ଭରସା, ଏକ ପିତା, ଏକ ବାପ୍ତିସ୍ମ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ହେବ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଏହା ହେଉଛି ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବାର ସମୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କ'ଣ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରିବା? ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ବାହାରକୁ ଯାଇ କରିବା, ଭିତରେ କାହିଁ କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ଭିତରେ କାହିଁ କରାହେବ। ହି ନୋସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ବାହାରେ ବି କରିବା, ଭିତରେ ବି ଘୋଷଣା କରିବା। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାହାରେ କରନ୍ତି, ଭିତରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। when people come here, we take them for granted. ସେ ତ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନଥିବ? ନଟ୍ ନେସେସାରୀ। ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଜଣେ ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଗିର୍ଜା ଗୃହକୁ ଆସେ, ଉପାସନା ଯୋଗ ଦିଏ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେ ଜାଣିଛି। ତାର କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହଉ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କରୁ, ଆମେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁ। ଦିସ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଫର ଦ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ, ଫର ଦ ୟଙ୍ଗ ପିପଲ।
नुआ पीढ़ी ए हूँ एक घोषणा सुषमाचार घोषणा पिला माने बापा माँ कौन करुँच कहीं कौन पीउंट कौन खाऊं देखु से आमे कौन कर बाहर को चल नुआ पीढ़ी को आम शिखेबा पड़ो सुषमाचार घोषणा करने को पड़ो यह प्रचार वाक्य द्वारा नुहे यह माने सिंबल संकेत माध्यम रे यह आम प्रकाश करि थाउ दिस ए टाइम ऑफ एजुकेशन प्रभु भोजर अंश हेबा द्वारा आमने प्रचार करि थाउ आजिकाली सुसमाचार को आमने गोलिया घंटिया कर दीछ गड़बड़ कर दीछ ताको आमे बिरयानी कर दीछ मिक्स कर दीछ आउ ए प्रकार सुसमाचार आज प्रचार करा जाउची जो सुसमाचार रो केंद्र बिंदु जीसु नुहंती हुए तो से माने निज विषय प्रचार करती निजे कौन हासिल कर से विषय कहती किंतु जीशुଙ୍କ विषय किछि कहती नहीं मु एमती करछि सेमती करछि जीशुଙ୍କ नाम रे किंतु जीशुଙ୍କ विषय प्रचार आमे करि पारुना करंती नहीं किंतु प्रभुଙ୍କ वाक्य प्रकाश करे जीशुଙ୍କ छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नहीं जीशु कहले मो छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नहीं मु पथ सत्य ओ जीवन मो द्वारा जे न जाए से पिताଙ୍କ निकट को जाई पारिबो नहीं आमे जीशु को छाड़ी जीशु को फिंगी आमे नुआ सुसमाचार आनी प्रेजेंट करूछु श्रुति मधुर सुसमाचार प्रभु भोजर केंद्र बिंदु होछि जीशु जीशु जीशुଙ୍କ छड़ा आउ काहाठारे परित्राण नहीं तेणु आसु आमे निज निजको सतर्क करू निज निजको सतर्क करू निज निजको सावधान करिबा जेपरि आमे सुसमाचार वाक्य को जीशु होचंदे एकमात्र परित्राण कर्ता सांकर मृत्यु तांकर समाधि तांकर पुनरुत्थान तांकर द्वितीय आगमन एहा छड़ा आउ परित्राण काठारे नहीं ए सुसमाचार आमे प्रकाश करूछु चतुर्थ रे एहा होची अपेक्षा करिबा जीशु ख्रीष्टंकर आगमन को अपेक्षा करिबा समय जेते थर आमे प्रभु भोज ग्रहण करिबा सेते थर आमे जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन को केवल स्मरण करूछु ताहा नुहे द्वितीय आगमन अपेक्षा पाई प्रस्तुत होवछु प्रिय भाई भौणी माने आमने आग को देखुछु केवल पछ को देखुनु 2014 वर्ष पूर्वे कौन हेतिला लुक बैकवर्ड लुक फॉरवर्ड आग को आमान को पाई कौन अछि द होप ऑफ क्रिश्चियंस ख्रिस्टियन मानकर भरोसा ख्रिस्टियन मानकर आशा तांको भरोसा कौन जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन ता केमती आमे स्मरण करिबा प्रभु भोजर अंशी माध्यम रे कारण 26 पदरे लेखा अछि 26 पदरे प्रकार लेखा अछि पान पात्र पान करो सेते थर तु माने प्रभुଙ୍କ आगमन पर्यंत करबा को हबो टिल ही कम्स जो पर्यंत से आगमन करू नाहंती हमरो ए प्रक्रिया ए जो विधि आमान को पालन करबा को हबो बिकॉज इट इज टेकिंग अर फॉरवर्ड ए विधि आमान को आगो को देखिबा पई सहायता करूची केबेल आमे भूलिबा नहीं केवल आज नुहे जेते थोर आमे प्रभु भोजर अंश हेबा मन रखंतु आमाने आगो को देखिबा लुक एट द फ्यूचर व्हाट ए ग्लोरियस फ्यूचर आमान को पई एक गौरवमय भविष्य अपेक्षा करूची लुक एट द फ्यूचर एंड बी थैंकफुल टू गॉड आ सेति पई
ईश्वर को धन्यवाद देवा जीशु को धन्यवाद देवा कारण से आम भविष्य को संपूर्ण भाव बदली दे अछंती जहन 14 पर्व 1-3 पद कौन लिखा अछि तुम हृदय उद्विग्न न हो तुम्हें ईश्वर को ठारे विश्वास करो एवं मो ठारे मध्य तुम्हें विश्वास करो कारण मो पिता गृह अनेक वासस्थान अच्छी आई एम गोइंग देयर मु सेठी जाऊँच तुम निमंते स्थान प्रस्तुत करूँ हालेलुया दिस इज द होप जेते थोर आमे प्रभु भोज ग्रहण करिबा सेते थोर सेही महिमा रे पूर्ण भविष्य को आम लक्ष्य करवा प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आम एक सुंदर भविष्य रखी अछंती ताकू आमे आसु आमर भविष्य को आम लक्ष्य करू प्रथम थेसलोनिके तार 4 अध्याय 16, 17, 18 पदरे मध्य द्वितीय आगमन विषय लेखा अछि से लेखा अछि द लॉर्ड जीसस हिमसेल्फ विल डिसेंड फ्रॉम हेवन आमानकर जीसु ख्रीष्ट निजे से स्वर्गर ओह्लाई आसिबे एवं मंडली को से नेबे तांको सहित से नेबे आमानकर निज हृदय को मन को आसु माने ए सुंदर विषय को स्मरण करेबा एवं सेतिपाई प्रभु को धन्यवाद देवा एवं सेतिपाई निज को प्रस्तुत करिबा कारण प्रभु को वाक्य लेखा अछि माथ्यू तार 24 पद 44 पद लेखा अछि एठा लेखा अछि बी रेडी तुम्हें सर्वदा प्रस्तुत रुह कारण ईश्वरंकर पुत्रंकर आगमन केबे हेबो केही जानि नांती माथ्यू तार 24 अध्याय 44 पदर लेखा अछि एठारे प्रकार लेखा अछि एणु तुम माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ कारण जेउ दंडरे तुम माने मध्य तुम्हें माने मने करू नथुबो सेही दंडरे मनुष्य पुत्र आसीबे एणु तुम्हें माने मध्य प्रस्तुत होई थाओ यह होची द्वितीय आगमन निमंते एक प्रस्तुति आमान निमंते एक प्रस्तुति तेणु आसु आमने निज निज को प्रत्येक दिन प्रस्तुत करू वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फ्यूचर आमर निजर भविष्य आड़े आम आगौछु आसतु से दिन निमंते आम निज निज को प्रस्तुत करू डीएल मोडी जने विशिष्ट एवांजेलिस्ट अमेरिकार तांको जते पचरा गला जदि आज राति जदि जीशुंकर आगमन हबो ताहले आपण दिन सारा कि प्रकार आपण क्षेपण करिवे ए प्रश्न तांको जते पचरा गला से कहउचंती जे मो जीवन रे किछि परिवर्तन मु आनिबा पई चाहुनी से कहले आई डोंट वांट एनीथिंग डिफरेंट देन व्हाट आई डू एवरी डे जहां मु दैनंदिन जीवन रे करे सेतिर परिवर्तन मु आनिबा पई चाहे ना कारण से संपूर्ण भाव रे सबुदिन प्रस्तुत रहउतिले डीएल मोडी जीशु ख्रीष्टंकर द्वितीय आगमन निमंते प्रत्येक दिन से प्रस्तुत रहउतिले प्रत्येक दिन आज एमानकु ख्रिस्टियन भाव रे प्रस्तुत हबा को हबो तांकर आगमन निमंते प्रस्तुत हबा को हबो शेष विषय यह होची एक समीक्षार समय इट्स ए टाइम ऑफ एग्जामिनेशन प्रभु समय होची एक समीक्षार समय एक सतर्कर समय एक सावधान समय कारण एठारे लेखा अछि प्रभु को वाक्य लेखा अछि तुम्हें निज निज को कौन कर समीक्षा कर 27 पदर आरंभ होइछि अतएव जे के अयोग्य भाव रे प्रभुंकर रोटी भोजन करे किंबा ए पात्र पान करे से प्रभुंक शरीर रक्तर दायी हब यह हूँ एक सतर्कर बाणी प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय आम प्रभु भोज को पारंपरिक भाव में खामखियाली भाव में पालन करने चेष्टा करता से दिन करंत्य मंडल विश्वासी विश्वासिनी माने मध्य यही प्रकार पारंपरिक भाव में से माने
प्रभु भोजर अंशी होते तेणु प्रेरित पावल से सतर्कर बाणी दौरान सावधान कराउछन्ति किंतु मनुष्य आपन को परीक्षा करू आउ से परि भावे ए रोटी भोजन करू ए पात्र रूपान करू परीक्षा करिवार समय ए निज निजर जीवन को समीक्षा करिवार समय टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन ए आउची निजर जीवन को समीक्षा करिवार समय प्रभु मो गत मासे की प्रकार जीवन काटिची मोर जीवन तुम सहित की प्रकार थिला व्हाट वाज माय वॉक विथ द लॉर्ड व्हाट वाज माय टॉक विथ द लॉर्ड मो ईश्वर को सहित केते थोर आलाप करिची ईश्वर मो सहित केते कथा हेचंती केते थोर कथा कहिचंती ईश्वर को सहित मोर संपर्क केते घनिष्ठ प्रभु मते नुआ वर्ष देले नुआ मास देले अनुग्रह कले आमने प्रभु को पाई कौन करियछु से आपण आमन को पाई संपूर्ण जीवन उछल कर देले आमे तांको पाई कौन करूछु से चाहुचंती जे तांको पाई आमे साखी हेबा से चाहुचंती जे तांको पाई आमे पवित्र अनन्य जीवन यापन करिबा इंग्रजी रे गोटे गीत अछि आई गेव माय लाइफ टू यू व्हाट हैव यू गिवन टू मी मो जीवन मु तुमान को देली तुमे मते कौन देइछ ता प्रति बदल रे प्रभु ए प्रश्न पचारुचंती आज हमर निजर जीवन को हमें समीक्षा करबा क्रिश्चियन जीवन को आमे ईश्वर को प्रथम स्थान देइछु कि आज कौन हमें पवित्रता अनिंदनीय जीवन यापन करबा पई चेष्टा करछु ना एमती चलेगा सबुदिन चली चालू था प्रेरित पाउल आमान को एक कथा कहउछंती ईश्वर आमान को एक कथा कहउछंती निज निज जीवन को समीक्षा करो हमने कौन पवित्रता अनिंदनीय जीवन यापन करने चेष्टा करूछु आसंतु आम निज निजर जीवन को समीक्षा करवा इट्स ए वार्निंग टू द लॉस्ट यह हूँ अण ख्रीष्टान मान अर्थात परित्राण विहीन व्यक्ति मान एक सावधान एक सतर्कर बाणी अनेक थिले करंत्य मंडली जो माने जीशुंकर परिचय पाई नथिले जीशु को जानी नथिले व्यक्तिगत परित्राणकर्ता भाव रे तथापि से माने प्रभु वजर अंशी होतिले इट्स ए डेंजरस थिंग विपदजनक कारण करंत्य मंडल रे अनेक लोक कोन हेतिले पीड़ित होइतिले दुर्बल होई पड़तंती अनेक दुर्बल अनेक पीड़ित पुणी अनेक महानिद्रा प्राप्त एते रेबेलियस थिले कोरिन्थियन चर्च वन ऑफ द करप्टेड चर्चेस थिला कोनोसी विषय ईश्वरंकर वाक्य को से माने भ्रुक्षेप कले गुरुत्व दौनथिले तेणु अनेक दुर्बल हेले आत्मिक भाव रे शारीरिक भाव रे मानसिक भाव रे अनेक पीड़ित मध्य हेले अनेक महानिद्रा प्रीमेच्योर डेथ समय पूर्वर आखि बंद कर देबा महानिद्रा प्राप्त वेरी सैड ती दुखर कथा इट्स ए वार्निंग टू द बैकस्लाइड जो माने पथभ्रष्ट ख्रिस्टियन जीशु को ग्रहण कले तांको नाम रे बाप्तिस्म नेले वर्षे 2 वर्ष प्रभु अंशी हेले तापर जीवन रे कष्ट आसिला दुख आसिला से माने ईश्वर को परित्याग कर देले पथभ्रष्ट हो गले विपदगामी हेले सांसारिक हेले जागतिक हेले Christianity doesn't give license to sin. You better judge yourself, lest God will judge you. जदि आमे निज निज को विचार न करू ताहले ईश्वर आमान को विचार करिवे आसंतु आमाने हल्काने बनाई एको एही सावधान रो वाक्य को आमाने हगान करिबा नहीं Let us not take this warning lightly.
आम जीवन जदि कौन तिक्ततार विषय अच्छी आम हृदय जदि घृणार विषय अच्छी आसतु आम से सब को काढ़ी फोपाड़ी देवा प्रभु ता चाहूना से द्वारा प्रभुंकर अगौरव होउछि प्रिय भाई भौणी माने आसतु आम निज निज को समीक्षा करवा निज निजर पाप स्वीकार करवा ईश्वर सहित आम संपर्क पुनर्स्थापन करवा तांकर निमंते तांकर गौरव निमंते आम बंचिबा चेष्टा करवा निज निज को संशोधन करवा आमानकर पथ बदलैबा प्रभु ए विषय आमानकर ठारू चाहती प्रभु समय रे जीशु आमानक पई की प्रकार दुख सहिले क्रूसीय जंत्रणा सहिले क्रूसीय मृत्यु भोग कले ताहा आमे स्मरण करिथाउ प्रभु भोज होउछि एक सहभागितार समय एक बंधुतार समय आमने जीशुख्रीष्ट एक जीशुख्रीष्ट आमने समस्ते जड़े जड़े बंधु आमने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भाई एवं भौणी भ्राता एवं भग्नी प्रभुभोज माध्यम आम सुसमाचार घोषणा करूँ प्रभुभोज माध्यम आमने द्वितीय आगमन को स्मरण करूँ प्रभुभोज माध्यम निज निज को समीक्षा करूँ प्रभु आम को सुजोग देइछन्ति आसंतु आमने समस्ते आखि बंद करिबा गोटे मिनिट आम निज निज जीवन को समीक्षा करिबा आसंतु आम निज निज जीवन को तांको चरण तले थोइबा प्रभु मते क्षमा कर प्रभु मते दया कर मोर कठिन हृदय को तुमे चूर्ण कर मते नम्र कर मो ठारू घृणा भाव काढ़ी फिंगी दियो मो ठारू तिक्तता काढ़ी फिंगी दियो तुमर मेजर अंश हेबा निमंते मते तुमे सूची मो पवित्र कर आसंतु से प्रार्थना करी आमाने निज निज को प्रस्तुत करिबा।